Hello champion, welcome to my YouTube channel Edu Enrichment। आज आम डिस्कसन करवा आदर्श विद्यालय सोशल साइंस रो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट, एबे आम देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन। भारतर एक अंश अंडमान निकोबर द्वीपपुंज डैश मध्य रही। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी आटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी बंगोपसागर। आंसर कौन हम ना बंगोपसागर, जहाँ आम कौन कौचे ना बे ऑफ बेंगल। राइट, बे ऑफ बेंगल। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्न विकल्प गुड़िक मध्यरु केउंटी अलगा बाछ। फर्स्ट ऑप्शन दला चीन, सेकेंड ऑप्शन म्यांमार, थर्ड ऑप्शन बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन थाईलैंड। आंसर ये कौन हम ना ऑप्शन फोर्थ हूँ कौन थाईलैंड, जोटा कि ये समस्त भितर सेटा डिफरेंट। राइट, देन थर्ड क्वेश्चन के जिबा। मानचित्र रे मालभूमि चिन्हट करबा पई केउ रंग दिया जाय थाए। फर्स्ट ऑप्शन दला हलदिया, सेकेंड ऑप्शन दला फिका बादामी, थर्ड ऑप्शन दला बादामी, फोर्थ ऑप्शन दला नील। तो राइट आंसर कोडा येलो, दैट इज हलदिया। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। आम देश को लगी बंगोपसागर, अरब सागर और भारत महासागर मध्य 300टी द्वीपपुंज अच्छी। सेगुड़िक मध्यरु केतोटी लोक माने बास करुछंती। फर्स्ट ऑप्शन दला 150टी, ना 200टी, ना 30टी, ना 35टी। तो राइट आंसर कौन हम ना 200टी। 200टी मध्य लोक माने कौन बास करुछंती। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा। चीर, पाइन और देवदारू आदि वृक्षर अरण्य निम्नस्थ केउ अंचल देखा जाए। ये जो वृक्ष बा गछ गुड़िक केउ एरिया रे आमे पाइबा। फर्स्ट ऑप्शन दला जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ना मध्य प्रदेश, राजस्थान, ना झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ना ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार। आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए, दैट इज जम्मू काश्मीर रे पाइबा, हिमाचल प्रदेश रे पाइबा एवं उत्तराखंड रे मध्य पाइबा। ठीक अच्छे, देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देला उर्वर मृत्तिकार केउ फसल उत्तम रूपे हुए। फर्स्ट ऑप्शन देला कपा, सेकेंड ऑप्शन देला नड़िया, थर्ड ऑप्शन देला बोथ बी एंड सी। ताले आंसर कौन हम ना बोथ कपा हम एवं नड़िया हम, दैट इज ऑप्शन सी बोथ बी एंड सॉरी ऑप्शन टा रॉन्ग अच्छे। ऑप्शन टा होची ऑप्शन ए एंड बी। राइट, बोथ कपा हम एवं नड़िया मध्य हम। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन के। केबे ओ केउठारे प्रथमे सिपाही विद्रोहर सूत्रपात होइथिला। फास्ट देला 1857 मसीह झांसी रे होइथिला, ना 1857 मसीह बरहमपुर रे होइथिला, ना 1867 मसीह झांसी रे होइथिला, ना 1800 सॉरी ये क्वेश्चन रे ओडिया टी रॉन्ग टाइप हो जाइए। हम इंग्लिश क्वेश्चन टा देखिबा। व्हेन एंड व्हेयर सिपोए मुटिन वाज फर्स्ट इनिशिएटेड। फर्स्ट ऑप्शन दला एट झांसी इन 1857, सेकेंड ऑप्शन दला बाराकपुर एंड बरहमपुर ऑफ बंग इन 1857, थर्ड ऑप्शन दला एट झांसी इन 1867, फोर्थ ऑप्शन दला एट बाराकपुर ऑफ बांग। तो राइट आंसर होची कोन ना एट झांसी इन 1857। राइट, ऑप्शन एटा होची राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। केतेक इंग्रेज
ବଣିକ କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଲା 1600 ମସିହାରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଲା 1605, ନା 1607, ନା 1610। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1600 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ବା ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? 3.12 କୋଟି, ନା 3.67 କୋଟି, ନା 4.19 କୋଟି, ନା 4.39 କୋଟି? ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ? ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 4.19 crore। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଆମଦାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ? ଆମ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁଟା ଆମଦାନୀ ହେଉଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଲା ସାର, ନା ଚିନି, ନା ଝୋଟ, ନା ଚାହା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ନା ଝୋଟ। ଝୋଟଟା ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ପଶମ ଶିଳ୍ପ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଶମ ଶିଳ୍ପ ଆମେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ନା ହରିୟାଣାର ଫିରୋଜାବାଦରେ, ନା ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନାରେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ନା ହରିୟାଣାର ଫିରୋଜାବାଦରେ। ରାଇଟ୍। ଯଦି ଏଠି ହରିୟାଣାର ଫିରୋଜାବାଦ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ସରି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସରି, 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି? ଏ 4ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଏହି ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ଦେଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଏହା ପ୍ରତି ସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ବାଛିବା କେଉଁଟା? ନା ରଙ୍ଗଟା ବାଛିବା। ରାଇଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ? ନା ଏହି ସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଫିକ୍ସ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍। ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି 6 ବର୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ଡିଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ନା ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡ଼ି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ କିଏ? ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ନିର୍ବାଚିତ କିଏ ହୋଇନଥାନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ରାଜ୍ୟପାଳ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି କିଏ? ଏଠି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଜ୍ୟପାଳ। ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଠି ନଥାନ୍ତା
आमे प्रधानमंत्री मध्य बाछि थांते कहीं ना आमे मुख्यमंत्री की भोट देउचे राष्ट्रमंत्री की भोट दौचे किंतु राज्यपाल आमे तांके भोट देवा शुणिछ कि तो आंसर कौन हम ये ना राज्यपाल राइट। तो ये आज आमर SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी सरला देन नेक्स्ट आम मैथ डिस्कसन करवा इंग्लिश भी डिस्कसन करवा। जदि आपण मानक क्लास टी भल लगुच तेज लाइक टे करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एवं कमेंट रे जणेबे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।